martangiang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luh na roha. Ima mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Akamando di amo kinanami sudi na hinahulungan tabuk kamahatan ni debata. Jamita di bingkuta sa daryon ima na tersurat di buku Pilemon bidusada ayat 4:1 ayat 7. Pilemon bidusada ayat 4:1 ayat 7 songonom madidok disi. Namadok mauliate doa tu debatakku toktong marningoto di akka tangyaku. Ay hubegedo holong ni roham dohot haporsyamu di Tuhan Yesus dohot maradopon saluhut akka nabadia. Anggiat marpakorhon hasaoron ni haporsyaumi laho manada nasa nadenggan nadi bagasa kamu maradopon Kristusi. Ay godang do diyaw halalas ni roha nang apul-apul di bahin holong ni roham. Ay di pasabam do ate-ate ni akka nabadiyai ale anggia. Ima sahatna. Akaman do dia makinanami sude na hinahulongan sadana tardo kita rahut-rahut. Ikatan ni akka paralealeon, parhamaranggion, parsaurata ima holong. Manangkasi. Boy do memang gudang akka halak na mencoba mangihoti pasadaho parsauran di luar ni holong. Alay molo di luar ni holong do na mangarahuti na pasadahon na mengikat kita buido dang manahan ibana. Alay molo di bagasan holong paralialota persahabatatta parhamarangyotta parsaurata boima manahan ibana. Ala taparhatutu dong. Holong dang gabe holan manarihod dirina ibana. Dang egois holongi. Dang marroha diri ibana. Ale justru buido ibana pajulohon dohot manarihon nang akadongan na. Ido ba medok si Paulus di sada Korin 10 ayat 5:1 maradat si tutudo hakolongoni dang naahut dang olo pangarimason dang di pajujur-jujur na jahat. Jadi holong ni roha dang ahut ibana dang olo pangarimason dang olo majujur-jujur akan hazat alai las dorohana mida alai dang las rohana mida hagedukon alai toktong di halason hasitongan ima bagas ni holong ni rohai di tonga-tonga alai ubagas yani jalatu mibbo yani akamang akainang didok songonon tidak ada kesulitan yang tidak dapat diselesaikan oleh kasih yang dalam. Ima bagas ni hakulong ni. Danga dong persoalan nasubui selesai molo di bagasan holong. Tidak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh kasih yang terdalam. Apabila kita dapat mengasihi dengan kasih yang tulus, kita akan menjadi makhluk yang paling bahagia dan paling kuat di dunia. Beri kamu mah bagas ni hakolong ni. Molo holong do na mangarahuti parsaurata. Danga dong konflik persoalan yang tidak dapat diselesaikan. Molo holong do na mangahoti parsaurata parhamaranggyota hasadota. Tidak ada suatu penyakit apapun itu. Penyakit sosial, penyakit ekonomi do akalan nasing, nasubui tak selesai. Apabila kita mengasihi dengan kasih yang tulus, kita akan menjadi makhluk yang paling bahagia. Jadi holongi sasitong na dakola tu diri ni na taha holongi alay dohot tu diri ta sa diri. Akamang do diama kay nanami. Sudi hamuna hinaholongan si Paulus na maraliali do ibana dohot
si Pilemon sahala namora na burju perhapor siaw. Luar biasa para lialion si Paulus. Masih tupahan na sida di tonga-tonga di ulaon, di tonga-tonga di pakobasir, di huriay, adik pe si Pilemon sahala namora na burju ibana, ala di haburjuon na, ala di haporsiaon na, dipakai do bagas ni ibana, gabe parsaoran, parmingguan, ala hatihai, dang adong dope haroa, inganan parmingguan na sida, dipakai ma bagas ni si Pilemon, gabe inganan parmingguan na sida. Beri kamu ma dia isada do ayat 2. Au surat ni si Paulus na tarihot ala ni Kristus Yesus nang si Timoteus dongani maradopon si Pilemon na hinaholongan dongan nami saulaon laos madapoton si Apia iboto nami do si Arkipus dongan nami marukil rodi huria na marluhut di bagasmu, rodi huria na marluhut di bagasmu, boleh bahasa Indonesia dok. Dan kepada Apia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu, dan kepada jemaat yang di rumahmu. Bere kamu mah haburjuon ni si Pilemon bagasna rade di lehon gabe inganan parmingguan persekutuan. Di partikiatan noy ngamang. Di bahala bakul macakul pertanyaan. Saya lisa tahun dope. Ulo si Pilemon tiap minggu. Adong musim perkutuan nasi di bagas di ibana. Masa uri jala masa denggado parsaoran para leleot persahabatan nani rahutan di holong ni rohat di parbuehot holong ima parsaoran parhamaranggion na masai uri si tutu laos holong ni rohaima na mar parbuehot las ni roha dohot apul-apul ido ubain na didok topik mingguas sadarion holong nambah bualas ni roha do apul-apul kasih yang menggembirakan dan menguatkan alai tutu atia kamang dia kaparaleleon di parhamaranggion di parsaoran sayolo do masa konflik dan busu masai alai unang margajang-gajang niyan pulo nang buni silesayhon bapinomak masih meiba dang buhi sumasay, dang buhi sujupak kita di tengah-tengah ninguluta. Didok songonon, bukan bahwa tidak boleh ada perbedaan paham atau tak pernah kita bertengkar. Hal ini manusiawi dan kadang-kadang tidak dapat dihindari. Akan tetapi dalam hubungan jangan ada kebencian dan iri hati satu sama lain. Dang buy suadong ya kamang kainang. Molo tapa mana dia kapar saurat tak baik di tonga-tonga di huria. Bahkan namar saripe si pata adong konflik. Beda pendapat. Dot akalan nasing. Alai didok. Janganlah memelihara kebencian dan iri hati. Molo saimian ya kamang. Di tonga-tonga ni parsaurata ido mabain awal dari segala kehancuran. Buka hamu maju Matius 12 ayat 25. Matius 12 ayat 25. Di pajamut Tuhan Yesus do sudi parsaurata persekutuata rak majaha maju hitak. Matius 12 ayat 25. Alai di boto Yesus do pikiran ni rohana sida jadi ni nama madok nasida. Pesad dogan harajau namar salisi sama dirina. Jaladang hotbe manang huta manang bagas namar salisi dohot dirina. Pesan awal dari segala kehancuran baik keluarga, bangsa, huria, wek persalisian yang berkepanjangan. Alan ini dijodoh kita nih, unang saya pelihara.
hiado tarjahaku akamanga kainang turi-turian ni halak batak. Nagabe puda tiwita tarik tu kasadaw non. Adong do na maramarangi dua halak. Pugos do na sida. Alay sadado rohan na sida mga lului akasinamot dalan ningulo na sida na maramarangi da duo. Rab do na sida tu jaya tu julu. Sipat alaw do na sida tu hutan. Mga lului dalan ningulo. Alay di sadatiki jupang na sida masada mas na masibelga di hutan. Ayo do pangujunan niya kamang. Artaod do. Posisiod do, harga diri, gengsi do akalan nasi. Dunjupang nasida, artai tertarujung ma. Biasa na laki moloto nga ari mula do nasida tuja bumangan. Mangalap gogo istrasa to kidungi diuduti mamuse. Alay tormar pikir ma abang naon, puhado asa diawon. Unang dohoton ay tanggung. Molo tabagi ubagi dua hamin nonon daksay betusat, daksay betuson. So ngoni muse ade naon. Bamulu dia mula holan do tabah huwagi hamin na dua nonon. Daksay tanggung. Api iko korekod dope. Roma bang naw di lokma. Buti mayang ya. Lau maho tu huta mangalap si panganot ta. Au matinggal iso majaga. Sotung gabiadong anok halap mabuhet. Terus marohatay na. Lau ma. Alay marpikir ma abang na natinggali. Waduh asa dia won. Romuse ang ginay na mangulu na mangala si panganoni marpikir mo se nga tergoda bisudi. Waduh asa dia won. Holong dang maroha diri, dakolam mamikiri gansina, dakolam paparoha perasaan na, alay juga memperhatikan perasaan orang lain, kepentingan orang lain. Dungi marpikir ma. Abang nai, lama bunuh adik nai. Bahaya. Iri hati menutup mata. Buah macarana, ala adong do sungai iko bulusonna. Di gargaji ibana ma sungai aledang putus satonga. Pikiran ni ibana, molo di ronon angginai, ide ibana turmadebu ma ibana. Dungi mau ma. Tinggal mahulan ibana. Romuse ang ginaw, buhado ba yung mabuno ba kung sa matiyon? Asa diyaw po. Mangan ibana, iba-ibana mamuse, si panganon, rasun tu si panganon no, putas, racun. Asa mangan ibana non, dungi mati ma, iyaw mamasi. Hipal mediawi, hati-hati. Dungi, lau matutu adik nai. Alay nga di seberang be abang nay paimahon. Masuk ibana, masuk. Pap, madabu mah ibana. Api abel mah si panganoni dang dohok mau. Abel ibana si Indonesia tangan na, terlepas ibana, teroma abang nau muse, marobolo ma ibana, marlasin diroha ma ibana, ipangan ibana ma muse si panganoni. Secara lambat laun masuk meracuni, mati ma ibana. Rak mati ma. Nasida na dua, tui sema, artai, tui sema, masih. Alani daw ba na Tuhan Yesus perselisihan adalah awal dari segala kehancuran. Molo torusdo huria memelihara konflik. Molo torusdo wegtai memelihara konflik. Molo torusdo parsauratay memelihara konflik. Akamang akainang. Iya so terbaik kita atau pun menyelesaikan. Pinomat. Mangurui. Si mahita. Asa uli para aliyot tahun. Asa uli para maranggiot tahun. Asa uli hita akan na marbesti-bestio na tekenang. Dangita bestiku saya ningon. Bestiku ningon. Hape tong mga luluy. Buhado asamit topon. Daw. Molo so maniro kamang konflik adalah awal dari segala kehancuran. Do para lele do persahabatan sudi. Ai perhama ranggion.
parsaoran hasa daon sa sitongna diuji do ibana marhite akahamolon, diuji do ibana marhite tantangan. Alani do si Paulus, alani diele-hele kibana si Pilemon, aladok sada ale-ale ni si Pilemon na mangula di bagas na hiyan. Ima si Onesimus. Mangula ibana, apa terjadi konflik antara ni si Pilemon dohot si Onesimus. Adung sesuatu hal lahurang dinggan di parsaoran na sida. Roma si Paulus dipaingo ma. Jakom may bana ang giya. Unang sungon ali-ali be. Alayang gimma etong ibana. Mulodong utang na aw pimanggarar na si Paulus. Ima haulion ni si Paulus dito nga tungan niya. Ala niya kamang akay nang parali-aliwod ang kuhulan na pinadumo ni Lasniroha do, na pinadumo ni kebahagiaan, na pinadumo ni kemulus kuhulak kemulusan. Dakto, alay buhado kita mangadju akadong ata. Buhado kita mangatasi konflik na masa dito nga tangan ni panggulmito ni nguluta. Ido uban di gobaron akan nabisuk parali-aliwod siya sitong na mata air yang baik dapat diketahui pada musim kemarau. Demikian pula seorang sahabat yang baik dapat diketahui pada saat kemalangan tiba. Ayang guhulan di Lasniroha itu kita berbesti-besti. Hula di aka namenenang kadido kita. Kompak. Di diama parsauran namarong. Ido ubay na dido si Paulus di Rom 12 ay 15. Marlas ni roha mahamu rabdohot aka na marlas ni roha jalatangis mahamu dohot aka na tumatangis. Alani sa sitong na para lealeo parhamarang iyo ni sa sitong na iko jupang disude situasi na masa nataadopi. Najuju tadok nga sa itong amati ang mga juula ni na maguguk. Dan itahe, nga sa itong amati ako, nga wala na na mga Diyo, nga siya hupatuturo diriku, maso, alasan. Bapinumasip, siyong naulok ko ni, ibarat na mulumar porang, dang mardami dope, alay gejatan senjata, tapaso majudah na masitibakan, pay maadong akaperdingganan. Hapi ang kukita, baditik kitiarap dong at ito'y kesempatan mo, tadidik may bana, tikiado kagalion na tadidik may bana, danghi kolong ni roha na pinadugong akaparalealeon. Ido benelok hatan itu hata di sada Petrus tolu ayat 8 siya. Aku misa roha mahamu saluhu na sa pakilalaan akan namar kolong ni roha di dongan na marasin roha na serep. Ulang na balosok kamu najat alon ni najat pangicahion alon ni pangicahion. Lama masu mahamu ay nain tianu muna do pasu-pasu ubahin na terjo kamu. Alanido kamang kay nang dito ngatongan ni goluta diuji manuaing akaparhamarang tae paluasi manuaing marsermi na majuhitan waing di dia do tutu letak ni akaparsaurat tahun di dia do letak ni akaparhamarang dia tahun di dia do letak na hitan waing di hasadaun di akaparsaurata di tongatongan ni wekta di tongatongan ni lingkungata di tongatongan ni huria. Ayang gua kahalak na marale-ale. Di dokhatan itu kata di poda 10 pitu. Ayat 10 pitu. Bukamu maju. Poda 10 pitu. Ayat 10 pitu. Manang ngisi na tong marholong ni roha. Ima ali-ali. Alay tertuluk ni hagugota pe yang godongan situtu. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jadi para leoni saya tong seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu suka duka. Lasniroha arsak dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nuaing akamang akainang sudehi tanahi nakolongan ditogihon minggu tasadaryom mahita asa mangarahuti para lealeota. Hasadauta parhamarang yota holong nama buah Lasniroha dohot apul-apul kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Buhado kita lau membangun paralealeon, membangun parhamaranggion, membangun parsaurata di bagasan Lasniroha.
Holong nama buan las niroha dohot apul-apul. Kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Di tonga-tonga ni huluta. Ito nga tonga ni sudi akapanggulum ito. Tahaholongi banong atas songon nama kaholongi dirita. Ay haholongonido rahut ni nasundingkan di tonga-tonga ni huluta. Dido Apostol Paulus di Rom 10 ayat 8 1 10. Di Rom 10 ayat 8 1 10. Unang mamarutak kamu manang tuise dukon ni ruhut ni nama si hakolongan. Ay na makaholongi dongan na ido manggohi patiki. Ay dido patiki do unak ko mangalakup. Unak ko mamunu. Unak ko manako. Unak ko makaliang ram. Rodi nasa patik nasing oddo pamusatan na haholongi dongami songon dirim. Ia parholong niroha dang diulakon najat tu akadongan asa haholongon niroha ido tutu hagogok ni patiki. Ia parholong niroha dang diulakon najat tu akka donganna ay haholongon niroha ido hagogot ni patiki. Kadang akamanga kenang secara pribadi, au sendiri saya pikir itu. Wasa maul jupang hasa dauni. Wasa maul jupang kebersamaan ini. Di sudi parsaurata. Ay sudi du kita mengaku kaparholong. Dan kita sudi du kita dah. Au be hurajumi do parholong. Nah sedopi dia rajumi. Sudi du kita mengaku parholong. Alai wasa maul. Anggo sudi itu. Tapi kirim aja tu. Ay anggo sudi itu naik parholong tu parholong do na merdungu. Bahasa pula maul be menyelesaikan ibe. Bahasa pula duduk be. Bahasa pula ikut merukil be kita. Ay holong tu holongi masih pauli-uliat do ibana di tengah-tengah ninguluta. Alani do akamanga kainang donot tama. Danga dong nasi kopi alai perjuangan mai alai tapar buihum ma holong nirohai marhiti nama si paingotan las marohata muluri paingot dong atta kita tajalo mai kritikan ni tahalas mai alani parbuhe ni holong niroha ni tuhata di dokata ni tuhata di sada Tesalonika 5 sada Tesalonika 5 ayat 14 15 sada Tesalonika 5 ayat 14 15 alai huapoi mahamu alia kadongan sai paingot tamu ma akan aso maradat paingot do kita manungguli do kita abu lihamu ma akasiotik roha akan nahurang malo nahurang akapangatusiot abu limay aka aju hamuma akan nagale mangaju do kita tang menghakimi aju hamuma akan nagale labas marohamuna do paksaluhudna mata-mata hukamuma asa unang adong mabalosun manang isin naroha balos ni naroha hadeng ganun ma pariyaki hamu toktong nang sama hamu nang tu saluhut halak. Itu sa sitong na posisita. So nga nakahalak na mangulo kita di bakasan holong ni roha. Namiyan kita, nasomiyan di bagasa kajahaton. Dong nga hitan, wala paingoton, nakadongatan na sumaradat do. Ati adong tutudang marada ibana makatay. Dang marada di tingkal ako. Paingo imana. Dua rodi toluhali. Mila peting buwan saksi do akalan nasing. Apuli hamu makasyotik roha. Mga puli do kita. Ito nga itong aning ulta. Adju hamuma akan nagale. Labas marohamuna do paksaluhut. Mata-mata ho kamuma. Pamanat tamu ma. Paingot tamu. Jadi di sido posisi ta akamang akanang. Nuaing. Olo tapakilalahod do. Lamaol na pauliulihon. Mangyahi hasadaunon. Alay molomiyad do kita. Digijang ni saluhut na holong ni roha. Sada Petrus 4 ayat 8.
Sada Petrus 4:8, ay ditutupi holong ni rohaido gudang dosa. Digijang ni sa luhut na'y masih hakolong ang mahamu, ay dihukupi holong ni rohaido gudang dosa. Nakita dok holong dang adok kajahaton. Alay parholong mampu menutupi, mampu mengaju, mampu mengajari paingoton, menutupi akahahurang, dang membeberkan, dang pasarhon. Alani si pamanaw tao nang aka, jadilah orang yang bijak, mempergunakan teknologi. Unang alani aka hapit tahun, gabilam tubuh aka persoalan, aka tantangan, aka parukilon. Umulang mahata apul-apul, memotivasi, tangiang, siyan akalan nasing, dito nga itong asalam uli, lamdinggan, aka parsaurata. Alani mangulong mahitati akamang, akainang, masih tangyangan, masih ajuan, asa takasi ta mangulo di bagas kolong ni Roha, ay holong ni Rohay na maradat duhi, dang naahuti, dang olo pangarimason, dang majujujur najat, dang las rohana mida hagidukon, alay toktongdo di halason hasitongan. Amin, martangyang mahita. Mulai ati Tuhan ditinggan di basam na madongani mga ramoti dohot na marguguyok kami. Di paingo hatam kami tutuali Tuhan di akahagalion nami. Lumubi madipudian na riyon ng lamoro kolong ni Rohay. Lam ngali. Alay Tuhan di paingo hatam kami. Songon akan na marhamarangi kami akan na tinubus mo. Di parsauran nami. Ito nga tunga di huriya. Ito nga tunga di bangso nami. Ito nga tunga di parsahutaw do akawi nami. Tutuali Tuhan si adong do akahagalion nami. Hagalion niya kadongan nami. Alay jupa masa Tuhan aka konflik hamaolon dia kaparsauran nami paluas mahami tutuali Tuhan di bagasan holong ni Roha masih ajuan masih paingotan masih sunggulan tu aka ulaw na dinggan ali di batama nami pasu mahatam gabi pargugu di kami pasu makama nami ina nami sudi ruas ini huriamon akan amarsahid dulu akan amarsak apuli oleh hati rohan nami Tuhan dia kaya nakon nami naung sidong di baga sa migon majalo aka hasil ujian na sida las rohan nami las rohan niya kaya nakon sa bagian alayadong na marukil na sida le Tuhan aladaksongon na pinarsitanay na nihirim ni rohana alay po si rohan nami ale Tuhan leonam mo mahagugon termotivasi na sida mangyahay ka na dumingkan pasu-pasu ng akaguruna na mga jari. Pasu-pasu Tuhan akan naniulan niya manamion. Doho inanami suriya kausahana. Asaboy patukod suriya ka narikot. Di haporluan na kaya nakon nami Tuhan. Ali di batama nami. Pasu-pasu makaruas ni Huriam. Na ulang tahun kelahiran doho pernikahan di bagasa taunon, di bagasa bulanon, di bagasa minggon. Asa toktong na sida. Di bagasa las ni Roha, di bagasan haki pason. Jupak hasa daun. Ali di batama nami itu katungan aka keluarga na jupang aka konflik na sumasyatusan. Asi maroha mali Tuhan. Pasuang maholong ni roha na sida masih ajuan, masih paingotan. Itu ngatungan yaka hasa daun na sida. Ali di batama nami pasu-pasu kayanakon asa tuktong margogo pauli-ulihon akan atoras na akan ang madua. Asa sialas ni roha na sida li Tuhan. Pature-turehon ganup akan atoras na. Pasu-pasu ma huriam, pasu-pasu aka panggonggomi nami, pasu-pasu luak namion. Mauliati ma diho Tuhan, husop bahu kami matangiang dohilit nami. Asimaruham jalo mahami marhidan amu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.